be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with the true wealth? If you are not trustworthy with what belongs to another, who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. The Pharisees, who loved money, heard all these things and sneered at him. And he said to them, You justify yourselves in the sight of others, but God knows your heart. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. First, about the Gospel. In the Gospel, Jesus speaks of our using material things, dishonest wealth or mammon, to build up support network. When we say dishonest, it's a dirty thing. Money is dirty. Hygiene, and it's dirty because it is passed from one hand to another. That's why bisan sa aton kolekta dira inbakla na sang UV para nga nabutang sa box. Gina UV na para UV light, okay? Para mapatay mga bacteria. Higko materially. Possibly higko symbolically. Kaya ang kwarta nga na, posible gingamit na hindi sa maayo, kundi sa kalainan, tub-tub na kabalik siya o gin-offer siya sa kolektahan. So mo nang namin sang dishonest wealth. Okay? Either dishonest ang paggamit sina o pag-generate sina, and dirty. Okay? So nagambal si Jesus, kung kamo gani, hindi masaligan sa sining dirty, dishonest wealth, ano pagid ang pagsalig sang Dios sa inyo sa wealth in heaven, which is the real wealth. Kung hindi ka mo masaligan sa gagmay nga mga bagay, ano pagid ang dalagko nga ginharian sang langit, di ka man mo masaligan. Pero hambalya, pwede ninyo magamit ining dirty thing, ining dishonest wealth, to build up network of friendship. Our material resources can enable us to become more committed Christians. Jesus says we cannot serve both God and Mammon, because when we make use God as our master, when we make God as our master, we use everything, including our wealth, to build up our strength in His service. When we make material things as our master, then we use anything, including trying to use God in the service of accumulation. That's why amo ni ang tentasyon sang mga pari, tentasyon sang mga religious leaders, kaangay sang tentasyon sa mga leaders sa politika, nga kung may resources ka gani, may tentasyon kagid nga gamiton ini sa hindi iya purpose. So, kung master mo ang Dios, gamiton mo ang mammon. Kagbisan pa nga dirty mammon and dishonest mammon, magamit mo para sa kadayawan sang Dios. Pero kung ang master mo money, gamiton mo ang Dios. Gamiton mga fake nga mga milagro o fake nga mga
kung ano dira, mga panyo, o kag kung mga roses, kag kung ano dira, para ka-generate ka sang funds. Gamiton mo nga fake nga mga healing, parang tao magpalapit, then mag-amass ka sang wealth using religion and using God because you worship money and you want to accumulate them. Nagambal si Jesus, no sa inyo baliskad, Dios ang inyo master, kagamita ining resources nga ini para sa pag-build up sang resources itself o kun pagpangamigo, so to say, ang balsang aton Ginoong Hesus Kristo. Sa parokya, may ara kita nga friends of the parish. Kag may lista ako diri, open ini. So gina-update ini from time to time. So halimbawa, sang friends of the parish nga obligasyon ko magpangamuyo. So hindi ini honor nga ginpili mong tao para i-honor, ihatagaan sila honor. Ang friends of the parish, obligasyon ko bilang kura paroko. So ako siniya nag-establish, kay gina-oblige ko ang akon self to pray for these people. Kag ginatawag ko na friends of the parish. Of course, tinan kita sons of God, ha? Equal kita, no, wala na naya discrimination. Nga ako ya, hindi ko ya friends of the parish. Tanan na kita sons of God and daughters of God. So wala na sinaya makabuhin sa imo. O parishioner ka sang parokya. Ang ining friends of the parish, gin-establish ini para pangamuyuan sang kura paroko ining friends. So hindi na ya lista sang special VIPs, no. Kundi lista ini sang parish priest kay pangamuyuan niya. Kay nagbulig sila hindi sa parish priest, kundi sa parokya. Margarita Valderrama. Hindi na sila gusto mentionar ngalan, pero ginasampol ko lang sina Delia Harantilia, Alfonso Balieza, Grace Tanovilla. Di na si Grace, wala na sila di. Beligo, Alma Blanca, Jolly Ladies, Tanan, Emma Victoria, kay Rosemary Piamonte, Sol Season, Tess Season, Julian Hope Ormeliosa, Elisa Soropia, Javeliana Sisters, Ananias and Doris Borda, Lourdes Perez, ICCRS. Next group, Rose Laison, Victoria Ang, Our Lady of the Rule, Unbound, Sun Life, De La Cruz Family, Good Samaritan, Lutzi Contreras, Erlinda Benaflor, Wen and Val Hardinico, Emmanuel and Dalia Mestidio, Judge Alexis Zerudo and family, Judge Clarence Cerudo and family. Third batch nga open pa, Miguel Magallanes family, Hill and Canong family, Metcha family, Eva Mondejar, Cora Taiko, Dr. Julie Baronda, and friends, Gloria Sanglap. Open pa na, of course, ang nagadetermine, of course, parish priest. Suno sa participation nila sa tiyempo ko sa pag-support sa mga pastoral work. So, amo ini ang friends of the parish. Again, hindi na ya VIPs nga sila ang ginaimbitar kung ano da, hindi. Kundi, gina-oblige ko kaugalingon ko kay nakabaton kita sang bulig nila para sa aton mga projects. Obligado ang ako bilang parish priest. I will not oblige the next parish priest. I oblige myself para mag-pray sa ila. Kaya wala man sila kapangayo sina sang balos. So prayer, voluntary, nga na-bless sa ila. So muna, so hindi na yung closed list, kundi open list ina. Perhaps, nakabulig ang iban, pero hindi na sa akong time. So, hindi ko na ya, kaya nadala na nato niya sa iban dira. Kaya kung listahon naton sa hindi time, ti damo-damo gidi. Pero sa akon lang time, kay gina-oblige ko akon kaugalingon. Without being exclusive sa amo lang ni, kundi nga, amon niya sang Dios, ako niya, kagiya sang Dios, nga arrangement. Lord, bless these people. Paano ako makapasalamat sa ila? Sa ila generosity. Di ako pakasalamat. That's why, tingob ko pasalamatan, ikaw, paagi sa pag-establish sining Friends of the Parish para sa hilikoton sa parokya. So,
Hindi na siya gani friends of the parish priest. Oo, friends of the parish na siya. Actually, well, nag-receive man ko guro sang ila generosity. Pero actually, nagabulig sila, hindi sa akon, kundi sa mga proyekto sa parokya. Seminarians, kakunanoda. Kaya sekreto lang. Seminarians, di sila gusto tan i-mention na. Pero ti friends niyang nambal ni Christ eh. So, gina-apply ko lang. So, gamito ng resources, pagpangamigo, para sa hilikuton sang ginharian sang Dios. Kag gina-oblige naton. Ako personally, akon kaugalingon. As long nga ari ko sa Lapas, every Saturday, general intentions ang friends of the parish. Pero every day, for the parishioners of La Paz, most especially Sunday, alas 6 nga misa, para sa aton ina, friends or not friends, basta parishioner sang La Paz. So, thank you sini sa hambal sang aton ni Jesucristo. Kag tatlo ka virtues ang kinahanglanon para in relation to mammon. Una, honesty in relation to God. Kaya hindi ka kaiskapar sa mata sang Diyos. So, honesty. Honest bala ako sa paggamit sang resources sang parokya. Kag ikaw, honest naman bala sa mga pagsalig sang tao sa imo. Most especially material. Okay. Honest ka bala sa imo work, pagkuha sang sweldo mo, ginobrahan mo gidman bala. O kung ghost employee ka lang. Nakuha mo to, wala kag obra. Lista lang ngalan mo da. Honest kinahanglan. In relation to God, with regards to material things, honesty. Sunod is transparency. Ang panulay iya, hindi transparent. Kagabutig siya mo. Kagang butig, budlay i-maintain. Kaya para ma-maintain mo ang butig, mabutig ka naman. Pero kung truth ang imo, truthful, kung truth ang imo nga hambal, wala mo gina-maintain. Kay bisan pabugtawon ka, paano ka dara, hindi ka na mag-maintain, hindi ka na mag-create sang another truth, sang lie, in order to defend the truth. Kaya ang truth iya, can defend itself. Daw leon na siya, buhi. Pabuhi mo sang leon, hindi mo na pagdepensahan leon mo, kaya ang leon can defend itself. Amo ng truth, buhi ang truth, kay defend. Pero buhi ang lie bala. Madakpan ka gani, himo ka naman sang lie. Hala, lie. I-cover mo ang lie, another lie. Kagkabudlay, mag-maintain sang life of lies. Budlay, gasto. Kaya spend mo to mong parang, sige, bayaran mo naman to, i-corrupt mo naman, i-bribe mo naman to, kaya may lie ka mo. Pero kung truth, wala. Lagson ka lang nila, pero truth, boy, sana no pang paliso-liso sa imo ya. Nakita ko, amuni. Sana no pa naiya nga pambal, nakakita ko ya. Amuning kolorya ho, amuning oras. Wala, hindi na sila ka ano. Pero kung lie, pangkuton ka to, lain naman sugid mo, budlay-budlay mag-maintenar, sang kabuhi, nga puro sang butig. Amo na sa balay, kung ang isa ka membro, gabutig, hindi nami, budlay mag-maintenar sang relasyon. So transparency is another virtue. It's not only a human virtue, it's also a spiritual virtue. That's why hindi gid gusto si Jesus sang dulum. Gusto niya permisanag. Kaya ang dulum niya, realm na sang panulay. Sunod, generosity. Namunganing attitude sa wealth, generosity. Kaya kung generous ka, nag-avoid ka sang worship sang mammon. Para hindi mo ma-worship ang mammon, be generous. Kay sign nga gina-worship mo ang mammon, kundi ka generous. Suno sa imo masarangan. Pero kung ginatiyag-tago mo, wala ka na gano'n na, no, isa sign nga ga-master na, ga-lord na ang mammon sa kabuhi mo. Pero kung generous ka,
Balaan mo, ikaw ang gakontrol sa mamon. Hindi nga ikaw ang ginakontrol sa mamon. So honesty in relation to God, transparency in relation sa aton self, and then generosity in relation to others. Wala ako naga-judge, naga-challenge ako. Tanan kita may mga failures, balaan naton. Pero tungkol nagsimba kita, gusto naton i-confront inang weakness naton. And be reminded again, first of all, ako dapat i-remind sa ginahambal ko. Kaya may resources ako nga ginauyatan. Resources, mga contributions, mga income sa parokya. So kung hindi ako magpangamuyo nga mangin honest, mangin transparent, ka mangin generous, maguba gid ako sang position, because I can pay for my pleasure, because I have the resources. Actually, hindi man na akon, iyan asang parokya. Pero dako ang tentasyon. Hindi siya tama ka dako, ng milyon-milyon, gid. Pero if you have the resources, andam ka. Kay mangin dishonest ka, hindi ka mangin transparent, kag di ka mangin generous. Kay the more nga nagadugang, the more nga nagahunger pagid sang dugang. Ang kwarta delikado gid. Ang pagkaon may saturation point. Doy kagahandom sang pagkaon all the time. Kay tapos mo mabusog ka, wala ka na. Palagyo ka na gani sa pagkaon. Pero kwarta, wala saturation point, wala satisfaction. Pagkuha mo sang milyon, kahandom ka another milyon. Wala sang kabulusgan ang kwarta. So may antidote siya. Honesty, transparency, and most of all, generosity. Makontra mo ang tendency and sinful tendency na nungod sina. So generosity is not only to help people, generosity is to protect yourself from the idolatry of mammon. So amo na pangayoon naton nga mga virtues kag padayon, labi na gid sa aton leaders, ngay labi na gid sa amon mga pari. Hindi siya tama kadako nga mga resources, pero relatively compared sa resources ng iban, may ara ka nga resources. Pero andam, pangaman, kay dara ang tentasyon. Gamiton sa eksakto, transparent, and honesty up to the last centavo, single centavo before God. Kay kita sang Dios ang tanan hinahimo. So patawaron kita sa makasalanan naton against sa sining honesty, transparency, and generosity. I-improve kita sang Holy Spirit sa sining mga virtudes. Amen. Please stand.